इज देयर अ यूनिट? ब्रिटिश प्रणाली में गज की इकाई होती है। इज देयर अ यूनिट ऑफ यार्ड्स इन द ब्रिटिश सिस्टम? अ गज यार्ड्स, बी फुट फीट, सी इंच इंचेस, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज, आंसर बी Q2। रोलर की लंबाई व्यास की कितने गुना अधिक होने पर उसे नीडल बेयरिंग कहते हैं? When the length of the roller is more than the diameter, it is called a needle bearing. A 2, B 3, C 4, D 5, answer D Q3। बेलनाकार टनिक करते समय कट की गहराई निम्न प्रकार दी जाती है। The depth of cut for cylindrical turning is given as A टॉप स्लाइड का प्रयोग करके, यूजिंग द टॉप स्लाइड, B कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करके, यूजिंग कॉम्पाउंड स्लाइड, C क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके, यूजिंग क्रॉस स्लाइड, D टूल को पुनः एडजस्ट करके, रीएडजस्टिंग द टूल, आंसर C Q4। जॉ की पुली ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जॉ की पुली ड्राइव इज यूज्ड अ स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द आर्क ऑफ टच, बी बेल्ट को तनाव में लाने के लिए, टू टेंशन द बेल्ट, सी ड्राइव पुली की दिशा बदलने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइव पुली, डी उपरोक्त का और ख दोनों, बोथ द अबव अ एंड बी, आंसर डी Q5। भारतीय मानक पद्धति में टॉलरेंस के कितने ग्रेड दिए गए हैं? हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस आर गिवन इन द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम? A 5, B 9, C 15, D 8, आंसर D Q6। भारतीय पद्धति में होल साइज को अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? In Indian system the whole size is represented by which letter of the English alphabet? A छोटे small, B capital capital, C italic italic, D इनमें से कोई नहीं none of these, आंसर B Q7। किस सिस्टम को अपनाने से उत्पादन लागत कम आती है? Adopting which system reduces production cost? A whole basis system, whole basic system, B shaft basis system, shaft basic system, C A व B दोनों, both A and B, D इनमें से कोई नहीं none of these, आंसर A Q8। कौन सी धातु गैल्वनाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं? Which metal is used for galvanizing? A lead lead, B zinc zinc, C tin tin, D copper copper, आंसर B Q9। वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। वॉइस क्लैम्प इज यूज्ड अ जॉब की फिनिश की हुई सरफेस को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द जॉब, बी जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, टू होल्ड द जॉब वेल, सी वॉइस के खांचे कटे जॉस को बचाने के लिए, टू सेव द कट जॉस ऑफ द वॉइस, डी फाइल को खराब होने से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द फाइल फ्रॉम गेटिंग करप्टेड, आंसर ए Q10। कल्पना करें कि आपको एल्यूमिनियम के थ्रेड काटने हैं। आप निम्नलिखित से किस शीतलक का प्रयोग करेंगे? Imagine that you have to cut aluminum threads.
Which of the following coolant would you use? A. विलेय तेल, solute oil. B. सूखा तेल, lye oil. C. मिट्टी का तेल, केरोसिन. D. वनस्पति तेल, vegetable oil. Answer C. Q11. दबाव देने से रक्तस्राव जाता है. Bleeding due to pressure causes. A. बाध, increase. B. घट, decrease. C. रुक, freeze. D. इनमें से कोई नहीं, none of these. Answer C. Q12. पाइपलाइन में बिना बाधा डाले कनेक्शन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? Which of the following is used to isolate the connection without interruption in the pipeline? A. Union. B. Plug. C. Socket. D. Cross. Answer A. Q13. निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? Which of the following is not a cause of accident? A. Mushroom head चीजल, mushroom head chazal. B. फैले मुंह का स्पैनर, sprained mouth spanner. C. कसा हुआ वर्नियर, tight vernier. D. टाइट कसा आरी का ब्लेड, tight is the saw blade. Answer D. Q14. एक डायल परीक्षण सूचक, डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखीय गति को पॉइंटर की रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है. A dial test indicator. The following mechanism is used to convert the linear motion of the plunger into the rotary motion of the pointer. A. Quick return mechanism. B. Rack and pinion mechanism. C. Screw thread mechanism. D. Hydraulic mechanism. Answer B. Q15. एल प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है? How many grades of angle plate are found? A, B and C grade. B, A and B. C, 1 and 2. D, all of these. Answer C. Q16. ट्राई स्क्वायर का कोण होता है. ट्राई स्क्वायर is the angle. A. 90 degrees. B. 100 degrees. C. 90 degrees. D. 60 degrees. Answer A. Q17. लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं. Hammer made of wood is called A. Ball pen hammer. B. Mallet hammer. C. Clare hammer. D. Sled hammer. Answer B. Q18. 63 सेंटीमीटर से अधिक और 200 मिलीमीटर तक के पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? Which of the following is used to hold pipes of more than 63 centimeters and up to 200 millimeters? A. Pipe wrench. B. Pipe vise. C. Chain pipe vise. D. Foot wrench. Answer C. Q19. लौहकारी में जॉब को गर्म करने वाली भट्टी को कहते हैं. In the ironwork, the furnace that heats the job is called A. Fuller. B. Swage, swages. C. Forge. D. Chipping. Answer C. Q20. तापमान. रहने से जॉब में दरारें आ जाती है. With the help of temperature.
There are cracks in the job. A. ज़्यादा, more. B. कम, less. C. सामान्य, normal. D. इनमें से कोई नहीं, none of these. Answer B. Q21. जर्नल बेयरिंग में कार्यरत दाब होता द प्रेशर एम्प्लॉयड इन जर्नल बेयरिंग वुड बी अ. शाफ्ट की अक्ष के लंबवत. बी. शाफ्ट की अक्ष के समानांतर. सी. शाफ्ट की अक्ष से आनत, इंक्लाइंड. डी. उपरोक्त में से कोई नहीं. आंसर ए. Q22. कार्बोरेटर का मुख्य भाग है. द मेन पार्ट ऑफ द कार्बोरेटर इज अ. प्लॉट चेम्बर. बी. चोक वाल्व. सी. थ्रोटल वाल्व. डी. उपरोक्त सभी सही है. ऑल अबव इज करेक्ट. आंसर डी. Q23. क्रो का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ क्रो. अ. कार्बन रे ऑसिलोस्कोप. बी. कार्बन रेजिस्टेंट ऑपरेटर. सी. कैथोड रेजिस्टेंट ऑसिलोस्कोप. डी. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. आंसर डी. Q24. ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड ए कैसा बॉन्ड प्रदर्शित करता है? What does the A grade of grinding wheel display? A. कठोर, hard. B. मुलायम, soft. C. बहुत अधिक कठोर, very hard. D. उपर्युक्त में से कोई नहीं, none of the above. Answer B. Q25. स्टेनलेस स्टील किन टूलों में प्रयोग किया जाता है? What are the stainless steel used in the tools? A. सामान्य टूल्स में, in general tools. B. सर्जिकल टूल्स में, in surgical tools. C. मेजरिंग टूल्स में, in the measuring tools. D. इनमें से कोई नहीं, none of these. Answer B. Q26. जाने टेपर पाए जाते हैं. जर्न टेपर्स आर फाउंड. A. 1 to 1 2. B. 1 to 2 O. C. 1 to 5 O. D. 1 to 2. Answer B. Q27. एयर ब्रेक सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं. एयर ब्रेक्स आर कॉमनली यूज्ड. A. In cars. B. In jeeps. C. In trucks. D. Three-wheeler. Answer C. Q28. क्लच प्लेट बनी होती है. क्लच प्लेट इज मेड. A. स्टील की पत्तियों द्वारा, by steel leaves. B. कास्ट आयरन द्वारा, कास्ट आयरन. C. टीन की चादर द्वारा, by the tin sheet. D. उपरोक्त सभी, all of the above. Answer B. Q29. लैपिंग निम्न के परिष्करण की प्रक्रिया है. लैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द फॉलोइंग. A. केवल बाहरी सतह, एक्सटर्नल सरफेस ओनली. B. केवल आंतरिक सतह, ओनली इंटरनल सरफेस. C. बाह्य और आंतरिक सतह, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस. D. केवल चपटी सतह, फ्लैट सरफेस ओनली. आंसर C. Q30. निम्नलिखित में से किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती है? Creating which of the following angles does not rub with the body workpiece of the tool? A. Rank angle. B. Helix angle. C. Clearance angle.
D. None in the. Ans. C. Q31. लैपिंग पर एब्रेसिव ग्रेन के इम्वेंडिंग की विधि को कहते हैं. The method of amending abrasive grains on coating is called A. Raving. B. Charging. C. Filing. D. Lapping. Ans. B. Q32. वुडफ कुजी की आकृति होती है. The shape of a woodruff key is A. बेलनाकार cylindrical. B. अर्धवृत्ताकार semicircular. C. चपटी flat. D. वृत्ताकार circular. Ans. B. Solution. Q33. निकल का गलनांक होता है. Nickel is the melting point. A. 1600 degrees Celsius. B. 1200 degrees Celsius. C. 1453 degrees Celsius. D. All of these. Ans. C. Q34. टनिंग के लिए लेथ मशीन पर पॉइंट टूल प्रयोग होते हैं. Point tools are used on lathe machines for turning. A. Single. B. Double. C. Multi. D. None of these. Ans. A. Q35. पुली पर स्पर्श के क्षेत्र के मध्य पुली के फेस पर बेल्ट के इधर उधर सरकने मूवमेंट को कहते हैं. On the face of the bridge in the middle of the area of touch on the pulley is called movement around the belt. A. Creeping. B. Crowning. C. Slipping. D. Dressing. Ans. A. Q36. निम्न में से कौन सा पुली का भाग नहीं है? Which of the following is not a part of the bridge? A. Face and rim. B. Bow and K-ways. C. Hub. D. Shaft. Ans. D. Q37. बुल गियर व्हील निम्न द्वारा चलाया जाता है. The bull gear wheel is run by following. A. By shaft. B. By pinion. C. None of the above. D. By sliding block. Ans. B. Q38. भारतीय मानक संस्थान के अनुसार 0.6 से 25 मिलीमीटर साइज के रेडियस कितने सेटों में पाए जाते हैं? According to the Indian Institute of Standards, how many sets of radios of 0.6 to 25 millimeters are found in the set? A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Ans. C. Q39. मशीन में टेपरित शैक ड्रिल को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Which machine do you use to capture the tapered shank drill in the machine? A. Chuck, chucks. B. Khol, sleeves. C. Drift, drift. D. Wise, wise. Ans. B. Q40. माइक्रोमीटर के इनविल किस धातु के बने होते हैं? What are the minerals of the micrometer made of metal? A. Tungsten carbide, tungsten carbide. B. High speed steel, high speed steel. C. High carbon steel, high carbon steel. D. उपर्युक्त में से कोई नहीं, none of the above. Ans. A. Q41. स्पैनर किस स्टील के बनाए जाते हैं? Spanner are created which steel?
A. Mild. B. Vanadium. C. Both A and B. D. None of these. Ans. B. Q42. शीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? Which hammer will you use to fold the edge of the sheet? A. Ball pan hammer. B. Straight pan hammer. C. Cross pan hammer. D. CLA hammer. Ans. C. Q43. सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? What type of tool is surface gauge? A. Marking tools. B. Measuring tools. C. Checking tools. D. Marking and checking tools. Ans. D. Q44. BSW threads का कोण होता है. The angle of BSW threads is A. 29 degrees. B. 45 degrees. C. 55 degrees. D. 60 degrees. Ans. C. Q45. वेल्डन करते समय रॉड का वेल्ड रेखा से उचित कोण निम्न है. द प्रॉपर एंगल ऑफ द रॉड विद द वेल्ड लाइन व्हाइल वेल्डिंग इज A. 30 degrees to 45 degrees. B. 45 degrees to 60 degrees. C. 60 degrees to 70 degrees. D. 70 degrees to 80 degrees. Ans. C. Q46. किस प्रकार के बेयरिंग वेयर के एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? What type of bearing wear adjustment system is there? A. Solid bearings. B. Split bearings. C. Self-aligning bush bearings. D. Adjustment slide bearings. Ans. D. Q47. फाइल का साइज लिया जाता है. The size of the file is taken. A. Point to tang. B. Point to heel. C. File of length. D. File of cut. Ans. B. Q48. मशीनों की प्रतिदिन कार्य करने से पहले की जाने वाली देखभाल को कहते हैं. The care that is taken before the daily work of machines is called A. Preventive maintenance. B. Routine maintenance. C. Alignment. D. Breakdown maintenance. Ans. B. Q49. गरम जॉब में पंच द्वारा बने सुराख को सही आकार देकर फिनिश करने की प्रक्रिया को कहते हैं. The process of finishing the hole made by the punch in the hot job by giving it the correct shape is called A. Drawing. B. Wedding. C. Jumping. D. Drafting. Ans. D. Q50. सोल्डर का गलनांक है. The melting point of the solder is A. 205 degrees Celsius. B. 800 degrees Celsius. C. 1200 degrees Celsius. D. 900 degrees Celsius. Ans. A. 51. बेंच वाइज बेस के अनुसार यह प्राय किस साइज में पाई जाती है? According to bench wise BIS, in which size is it usually found? A. 50 to 100 millimeters. B. 75 to 150 millimeters. C. 80 to 200 millimeters. D. 100 to 200 millimeters. Ans. B. 52.
बड़े कार्यों में प्रयोग होने वाली वाइस यूज्ड इन बिग वर्क। 100 millimeters. B. 200 millimeters. C. 150 millimeters. D. 250 millimeters. Answer C. 53. बेंच वाइस का प्रयोग किन कार्यों को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए किया जाता है? What functions are bench vices used to hold well? A. Filing. B. Chipping. C. Hacksawing. D. All of these. Answer D. 54. बेंच वाइस एक प्रकार का है। बेंच वाइस is one type. A. Holding device. B. Locking device. C. Makeshifter. D. Cutting tool. Answer A. 55. बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। When fitting the bench vise, it should have the height of its upper face. A. कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर, equal to the elbow height of the artisan. B. कारीगर के कंधे के बराबर, equivalent to the artisan's shoulder. C. फर्श से आधा मीटर, कारीगर के कंधे के बराबर, equivalent to the artisan's shoulder. D. None of these. Answer A. 6. बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। साइज ऑफ बेंच वाइस इज टेकन। A. अधिकतम पकड़ने की क्षमता, मैक्सिमम कैप्चर कैपेसिटी। B. जॉ की चौड़ाई, जॉ विड्थ। C. वाइस कितनी लंबाई में खुल जाती है, द लेंथ दैट द वाइस ओपन्स। D. None of these. Answer B. 57. बेंच वाइस की बॉडी बनी होती है। द बेंच इज मेड ऑफ वाइस बॉडी। A. Gray cast iron. B. Mild steel. C. Gun metal. D. Cast steel. Answer A. 58. बेंच वाइस का बॉक्स नट की धातु होती है। बेंच वाइस बॉक्स इज नट मेटल। A. Cast steel. B. Mild steel. C. Brass or Cu. D. Cast iron or gun metal. Answer D. 59. बेंच वाइस के स्पिंडल पर कटी होती है। द बेंच इज कट ऑन द स्पिंडल ऑफ द वाइस। A. V thread. B. Squares thread. C. Acme thread. D. None of these. Answer B. 60. जॉ प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? Which metal is made of jaw plate? A. Tool steel. B. Cast iron. C. Mild steel. D. None of these. Answer A. 71. फाइल की धातु होती है। The file has a metal. A. Cast iron. B. Mild steel. C. Cast steel or tool steel. D. None of these. Answer C. 72. फाइल की लंबाई मापी जाती है। फाइल लेंथ इज मेजर्ड। A. पॉइंट से होल्डर तक, फ्रॉम पॉइंट टू होल्डर। B. पॉइंट से टैंक तक, पॉइंट टू टैंक। C. पॉइंट से हील तक, फ्रॉम पॉइंट टू हील। D. None of these. Answer C. 73. फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं होता है? Which part of the file is not hard? A. Body. B. Point. C. Tang.
D. Solder. Ans. C. 74. फाइल का फेस कुछ उभरा होता है जिसे कहते हैं. What is the face of the file called something? A. Convexity of file. B. Taper of file. C. Pining of file. D. Increment cut file. Ans. A. 75. फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या को कहते हैं. The number of teeth per square centimeter is called on the face of. A. Cut. B. Grade. C. Size. D. None of these. Ans. B. 76. साधारण फाइल की लंबाई में कितना भाग टेपर में किया जाता है? How much of the length of a normal file is done in a taper? A. 1/3. B. 2/3. C. All. D. Half. Ans. A. 77.